bangag sa Pilipinas at tuyon nagiti kang runa na damdamag iti PTV Cordillera. Iti panagrugiti taon 2025 nagsasaruno dagiti na ilisa iti Baguio City nga aksidente iti lugan. Iti lang Enero sa nga gasud dagiti na ilisa ti Baguio City Police Office a vehicular traffic incident. Adamoten ti talo nga individual a pimusay. Kanayunan a detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. As of February 3, 2025, naka-i-record ti Baguio City Police Office iti nga gasot a vehicular traffic accidents iti syudad ti Baguio iti Enero ita atawan. 83 ti reckless imprudence resulting in damage to property, bayat atalo ti pimusay. 94 ti reckless imprudence resulting to physical injury. Maibasari ti investigasyon, kaaduan ditoy ket driver's error. Base sa investigation, karamihan dito ay driver's error. Pumapangalawa na lang yung mechanical defect. Kaaduan kadagiti drivers ket residente iti syudad. Ni Manong Chris, a 25 atawanan a driver. Tunggal agmaneho daytoy, kanayo na nga i-check iti kondisyon ti lugan na. Panpanunuton na gamin ti kinatalgad dagiti pasahero na. Of course, check namin kung lahat ng mga, yung tinatawag nilang blue baggage, check namin yan para safety yung aming mga passenger. Malaksid iti lugan, napatagmat a kanayo na nakakondisyon ti bagina. Iso nga no oras ti inana, ag inana daytoy. No amuna nga iso ti nakatoka nga agmaneho, saan daytoy nga aginom ti arak. Sigon iti BCPO, asaan nga agkurkurang dagitoy nga agpalagip kadagiti drivers tapno maliklikan ti disgrasya. Kanayon da apalagipan ken sukimaten ti kinatalga dagiti lugan, iti panangipatungpalda iti checkpoint. Agresibo mo ti information dissemination ken advisories da, babaan iti maipapablaak as safety tips iti Facebook page da. Kastama tinabukal nga anti-traffic task force no sa dino, daytoy ti mangkita iti traffic situation. So sa mga drivers, para maiwasan natin yung mga aksidente, ugalihin po natin i-check muna yung ating mga sasakyan, i-check din natin yung ating sarili, and then i-observe din natin yung mga traffic rules and regulations. Kailangan po na pag tayo'y mag-drive ng sasakyan, importante talaga na tignan natin yung mga signages. And kailangan nakakondisyon both yung ating sarili at yung sasakyan para maiwasan natin yung mga aksidente. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Ita nga umadani ti Valentine's Day, pagsagsaganan dagiti retailers ti panagadu dagiti gumatang iti sabong. Adamo dagiti sabong a magatang iti nalaka a presyo asan an madadagal a dagus. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. May saka kadi kadagiti excited a makaawat iti sabong inton aldaw ti puso when Valentine's Day. Ni Manang Angie, anadanunan miya gumatgatang iti sabong para iti kabsat na. Nalakapay laang gamin itati presyo dagiti sabong. Kinunana, asaan daytoy ang makaawat iti sabong tunggal Valentine's Day. Isut gapuna, anam namaan na ang makaawat mo't iti sabong, manipod kadagiti patpatgan na iti biyag. Ay, ang ganda sa pakiramdam. Di ba parang magaan na tapos ang saya mo na pag makatanggap ka ng mga flowers na may, lalo na pag-asawa mo ang nagbigay. Kinunana ang nalakapay itati presyo dagiti sabong ng manamnama ang umina inton sumaruno alawas. Iti price monitoring gamin ti Baguio City Public Market, nababapay ti presyo dagiti sabsabong a posible ang umato inton Valentine's Day. Ti presyo ti rose akadawyan na magatgatang tunggal Valentine's Day kat dumanon iti 250 aging 700 pesos tunggal 2 dozen. Carnation nga imported asaan na dagos a madadael kat dumanon iti 650 to 750 tunggal 2 dozen. Ti local kat 180 to 250 pesos. Sunflower nga gayayam iti 40 to 70 pesos tunggal pidaso. Astromeria 50 to 70 pesos. Snapdragon 100 to 150 pesos. Adamot lang iti lako da a bouquet flowers. Adumanon iti 1,500 pesos ti imported, ken 500 to 750 ti local. Kinunapay ti dadaulo ti nasao nga asosasyon nga umdas pay lang ti supply dagiti sabong ita. Impasigurado gamin dagiti supplier da nga adu iti maapit a sabong ita a Pebrero.
market? Sa ngayon naman okay ang supply ng flowers ngayon, kompleto, hindi pa nagkukulang ngayon. Kasi lalo na ang roses kasi naka toka ngayon ngayong Valentine's ang harvest nilang marami. Kabayatan na nagpalagipmet ti asosasyon kadagiti buyers aso kimatan da nga usto dagiti gatgatangan da asabsabong tapnos anda a mapeke kas kuma kadagiti mabiit a madadael. Sa akin, sa experience ko, Yes. ang roses na main na kailangan ng mga buyers, pagka isilin nila, pag malambot yung petals na niya, luma, at kung mabango yung amoy ng bulaklak, luma yun. Pag walang amoy, sigurado bago yun at matigas yung petals niya. Yun ang bago. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na imbag ngaldaw.